स्वयं सुकृतिना भवने सलक्ष्मीः पापात्मना कृतधियं हृदयेषु बुद्धिः प्रधान सपाकुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वन्तगतः स्वपरिपालय देवि विश्वम् त्वमेव माता सचराचरस्य त्वमेव पिता भुवनत्रयस्य अज्ञानहर्ता जगतोऽखिलस्य तातो महदेव महिमाण्डलस्य त्वमेव ब्रह्म परमब्रह्म च त्वमेव निराकार निरामय त्वमेव शक्ति हरिहर ब्रह्मा त्वमेव नाथ गुरुस्वामी मम हरि हरि कैवल्यदाताश्च संसरणागते ब्रह्माण्डनाथाय केशवाय नमो नमः केशवाय नमो नमः भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला
नमो नमः गुरु स्वामी नमो नमः जगन्नाथ 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 नमो हरिशरण भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनेक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल ठाकुर श्री श्री अतुष्क श्याम नवश्याम दुर्वाद चरमनाथ गुरुस्वामी वरदाभय चरणार बिंदरे ये दासर अष्टोत्तर सप्तबार साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी तांकर अहितुकी अनुकंपा को पाथर करी आजिर ए परम पावन महेंद्र महान गुणरे समायोजित ओंकार ब्रह्म यज्ञर वरेण्य कर्णधार स्वरूप यज्ञ कार्य निजुक विनियुक्त करितला समस्त जाज्ञिक विद्वान मंडली ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी आश्रित चरम परिवार ओडिशार कोणानु कोणरू ई सीताविंच मां भगवती कृपामयी सीता ठाकुरानी परम पावन भूमि पवित्र माटी को आसी पहुंची ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी शरणापन्न लाभ करिथिबा तथा ए ओंकार ब्रह्म यज्ञ मालिका प्रवादी विधि निर्दिष्ट यज्ञ को संदर्शन करिबा निमंते आसीथिबा एवं ए सत्संगर सभारे उपस्थित होइतिबा समस्त गुरु भाई समस्त गुरु भौणी भगवत स्वरूपगण समस्त भितरे भगवत सत्ता को उपलब्धि करी समस्त को सहृदय सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात जो परम पावन यज्ञ आयोजन ठारे हिची ओंकार ब्रह्म यज्ञ ओंकार ब्रह्म यज्ञ अति बड़ी जगन्नाथ दास जाको भागवत को आने समस्त माने अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहउचंती ओंकार रो महात्म्य कोन ये सकल वेद जोठो शास्त्र जहाँ कल्पवृक्ष सदृश तुलना करिचंती समस्त ज्ञान रो आधार होची वेद ए वेद पूर्व केमिति थिला ए वेद पूर्व किभଳି भागरे थिला ताकु जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे चित्रण करूचंती कोन कहउचंती कहले ओंकार रूपे थिला वेद केही न जाने पारे वेद गोविंद 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 सदगुरु जीवन ओंकार रूपे थिला वेद केही न जाने पारे वेद गोविंद 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 सदगुरु जीवन ओड श्री चरमनाथ गुरुस्वामी की जय अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहउचंती जे वेद केमिति थिला ना ओंकार रूपे थिला वेद केही न जानि पारे वेद से वेद पूर्व गुप्त हिकड़ी थिला केमिति ना ओम रूप रे गुप्त हिकड़ी थिला बोली जगन्नाथ दास कहउचंती आ आमे जेति की बसिचे ना आमे समस्त गोटी गोटी ओम आपण तबे केमिति निज मुह को थरे देखंतु मुहटा संपूर्ण कोउड़िया तयारी हिची ओम कारण ओम रे पांचटी पुड़ा थाए केतो पुड़ा ना पांचटी पुड़ा कोन कोन तारक दंडक कुंडली अर्धमात्रा बिंदु ये पांचटी पुड़ार समाहार रे ओम गठित हिची तबे आपण निज निज मुह को देखुनांती ओम जते बडा में लिखे केमिति लिखे तारक
दंडक तापर कुंडली अर्धमात्रा बिंदु आपण थरे आपण रूप को देखंतु दुई आखि तारक दंडक कुंडली अर्धमात्रा एवं बिंदु तो आमे जेति की बसिचे आमे समस्त जणे जणे ओंकार रूप सदृश भगवान समस्त को एमिति गठन करी पठियचंती आम समस्त को मुखमंडल रु किए प्रस्फुटित होची ना से ओंकार ब्रह्म ही प्रस्फुटित होची ओंकार मंत्र सार ओंकार ओंकार आकार धरित ओंकार तत्ववाई ओंकार निर्विकारी ओ बोले ओ रे नीलाद्रिश नीलाद्रिश ओंकार ब्रह्म रूप नीलो बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री जगन्नाथ गुरु स्वामी की कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जिते बड़े नीलाद्रिश ज्योतिषा को रचना करिया पे जाउचंती 34 टा अक्षर रे जगन्नाथंकर बा भगवानंकर बा परम ब्रह्मंकर वर्णना करिचंती थोड़े ओम र पाळी पडिची कोन लिखुचंती ना ओंकार मंत्र सार ठाकुरे जो यज्ञर आयोजन एही माटी रे करिचंती ओंकार ब्रह्म यज्ञ से ओंकार वास्तव रे कोन ना ओंकार मंत्र सार प्रत्येक मंत्र आपण जेतिकी मंत्र देखंतु समस्त मंत्र मानक मध्य सार श्रेष्ठ मुख्य होची कोन ना ओम ओंकार मंत्र सार ओंकार अघोर ओंकार आकार धरिलो भगवान भी जो आकार धरिचंती ताहा भी ओम बोली कवि सम्राट कहउचंती आपण भी ओंकार रो आकार धरिचंती ये होची ओंकार रो आत्मा आ तापर ब्रह्म रूप ओम द्वारा ही देखिबे भगवान को ध्यान करिया पई बा भगवान को ध्यान रे निजको शामिल करिया पे युक्त करिया पे मिले महापुरुष सद्गुरु माने कोन बोलती ना ओम को उच्चारण करिवो एवं ओम को स्मरण करिवो कोन पाई ना त्रिअक्षर महाबीजं अनंतं त्वं निजो जयेत् जो तीनटी अक्षर सृष्टि थिले अकार उकार मकार ए तो तीनटी तत्व भितरे त्रितत्व भितरे संपूर्ण ब्रह्म ही रहउछंती आ ये होचंती ब्रह्मंकर स्वरूप तो ठाकुरे चरमनाथ गुरुस्वामी मालिका को आधार करी स्थान रे जो सुंदर यज्ञ आयोजन करिचंती मालिका प्रवादिय विधि निर्दिष्ट जो यज्ञ ठार अनुष्ठित होचंती ओंकार ब्रह्म यज्ञ एहा मध्ये प्रभु श्री चरमनाथ गुरुस्वामीकर सदिच्छा रे होची एवं एहा मध्ये ठाकुरंक द्वारा परिचालित होची एहा निसंदेह हरि हरि ठाकुरे आम केउछर माटी केते भलो पाइबा जो माटी रे आमे समस्त उपनीत अछि ए माटी प्रति प्रभुकर केते भलो पाइबा ना केते भलो पाइबा जो चरम चैतन्य महायज्ञ प्रभु स्थूल देह रे करितले सातटी जगह रे चरम चैतन्य महायज्ञ हेतिला आपण हिसाब करतु खाली चारोटी जगह केवल चारोटी जगह केन्दुझर रे ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी चरम चैतन्य महायज्ञ करितले ये होची केन्दुझर जिलार वैशिष्ट्य केवल केन्दुझर जिले में ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी साथे चरम चैतन्य महायज्ञ थाउ थाउ खाली केन्दुझर जिले में प्रभु चारोटी चरम चैतन्य महायज्ञ करितले ये होची ए माटीर वैशिष्ट्य केन्दुझर माटी कारण केन्दुझर प्रकृत नाम थिला कोन आपण इतिहास पढिबे इतिहास गवेषणा करिवे जो माटी में बसिचे यार प्रकृत नाम एवं यार पूर्व नाम थिला कंबुझर कंबुझर कंबु कइले कोन कंबु कइले कहा के बुझाए शंख को बुझाए ए ओडिसा रे दुईटी जिला को शंख क्षेत्र रो मान्यता मिलिथिला कहा ना गोटे होची जगन्नाथ महाप्रभुर क्षेत्र पुरी श्री क्षेत्र ताको शंख क्षेत्र बोली कुआ जाय जानि श्री क्षेत्र को शंख क्षेत्र बोली कुआ जाय एवं द्वितीय रे जहा को शंख क्षेत्र रो मान्यता प्रदान कर दैतिला ता होची ए कंबुझर आ वर्तमान समाज रो वर्तमान समय रो नाम होची केन्दुझर हरि बोल ए माटी रे ठाकुर केडे सुंदर भाव रे ताको लीला मध्य करिचंती आ प्रभु मध्य कृपा करी ये अधम को ये दास को ये माटी रे जन्म देई चली तेबे जा हो निश्चित भाव रे एबे जा हो के केउंझर रो पावर अधिक ना काई जा बुझी पड़थे मो मो कली कहबो सबुतरे वर्तमान केउंझर रो जा रे पावर टिक अधिक तेबे से जा हो ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी आम मान ऊपर सदैव हिचंती एवं जो यज्ञ एठी चाली छी आपण देखंतु वर्तमान प्रभुकर निर्देश अछि त निश्चित ता सहित मालिका रे महापुरुष अच्युतानंद जेतिकिटी स्थान रे यज्ञ करिवार निर्देश प्रदान करिसंती ये यज्ञ कार्य चाली छी यज्ञ काय भितर प्रभु जहा लीला करिया कथा महापुरुष जहा सेपटे गुप्त रे लीला देखि कि जाई छी ता मध्य होउची एवं ता मध्य आपण यज्ञ रो स्मरणिका रे पढिया पे पाउचंती ता परे भी
କଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି? ପ୍ରାୟତଃ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, କଣ ନା ଇଏ କଳିରେ ତ୍ରେତୟା ବହୁ ଜାଗାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୋ ତଣ୍ଟି ପଡିଗଲାଣି। ତେଣୁ ୟା ଉଦାହରଣ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ এই ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିରେ ତ୍ରେତୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେତେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ବୋଲି ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবা পাই যেতেবেলে সনাতন পুরুষ এ মর্ত্যরে আসিকি পৌঁছিলে, এ মর্ত্য ধামরে আসিকি উপনীত হেলে, সেতেবেলে সে চরমর কল্যাণ ক্ষেত্রে লেখুচন্তি ধনরে তু তোর লুকায়িত শক্তি বলরে সনাতন ধর্মর প্রতিষ্ঠা করি পারিবু, এই বিশ্বাস মোর তো উপরে অবশ্য রয়েছে। তো ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কোন না লুকায়িত শক্তি, যে লুকায়িত শক্তিটি ঠাকুর আমাকে ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲୁକାୟିତ କହିଲେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଗୋପନ ଭାବରେ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ବିନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଯଜ୍ଞ ଯେତିକି ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ କାନ ଦେଇକିରି, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ଶୁଣିବେ, ସ୍ମରଣିକାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମରଣିକାରେ ତ ଯଜ୍ଞର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାର ସ୍ମରଣିକା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ପଢିଛେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର ଚରମରେ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କରେ ତାକୁ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କରୁଛୁ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ନା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ ନା କର୍ମ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ଠାକୁର ଚରମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଆକାଶ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଆକାଶ ଭଳିଆ। କାହିଁକିନା ଆକାଶର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, আকাশ অন্ত নাই, আকাশ হচ্ছে অসীম এবং আকাশ হচ্ছে অনন্ত। তো আকাশকে আজ পর্যন্ত এই অনন্ত আকাশকে কুঁডেই ধরি পাইলানি নাকি জাবড়ি ধরি পাইলানি? কেই নেই। কিন্তু আকাশকে অনুভব করিয়া পাই গেলে, আকাশকে উপলব্ধি করিয়া পাই গেলে আপনাকে এই হেলিকপ্টার কিংবা ফ্লাইটে বসিকি জিয়াকু পড়িব। তারপরে যাইকি আপনি অনুভব করিপারিবে যে না আকাশটা এমিতি না নুহে। তাহলে অনুভব করিপারিবে যে না আকাশটা এই ভলিয়া। সেমিতি ভগবান আকাশ ভলিয়া, তাকে কি প্রাপ্তি করিপারিবেনি কি তাকে জাবড়ি ধরি পারিবেনি, তাকে উপলব্ধি করিপারিবে। তাহলে আকাশ রূপী ব্রহ্মকে কেমিতি উপলব্ধি করিবা না আকাশକୁ যেমিতি অনুভব করিয়া পাই ফ্লাইটর ব্যবহার করুছে, সেমিতি ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া পাই একমাত্র সৎসঙ্গ রহি। যে সৎসঙ্গ, যে সৎসঙ্গরে নাম শিব, সে কেবে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিপারিব না। কবিষ্ণা সত্যেন্দ্র মধ্যে লিখিদেলে তাহলে ওঙ্কার তত্ত্ববারী, ওঙ্কার নির্বিকারী, ওঙ্কার ব্রহ্মরূপ নেল হিরণ্যাদেশ। তাহলে ওঙ্কার তত্ত্ববারী, ওম ভিতরে এই সৃষ্টির সকল তত্ত্ব নিহিত হইকি আছে। মানে ওঙ্কার হচ্ছে সকল তত্ত্বর ভণ্ডার ঘর। যদি পচরা যায় তত্ত্ব শব্দ অর্থ কোন, তত্ত্ব মানে কোন ঠাকুর চরমরে কইদেলে। তাহলে তত্ত্ব কাকে কুহাযায় না কাকে তত্ত্ব কুহাযায় না তৎ তনু ও তন্মাত্রার সংযোগীকরণରୁ ଯେଉଁ বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন ହୁଏ ତାକୁ তত্ত্ব ବୋଲି କୁହାଯାଏ। হরি বল। এটা চরমর মানে প্রভু কইলে তাহলে তৎ তনু ও তন্মাত্রা, তৎ মানে ଯୋଉଠି শরীর মন এবং আত্মা উভয় ଯୋଉଠି একমত ହେଇ ଯାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ ତିଆରି ହେବେ, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତରେ ଯେମିତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଜୀବର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଣ୍ଡାରର କୋଉଠି ରହିଲେ ନା ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱବାରୀ, ଓଙ୍କାର ନିର୍ବିକାରୀ। ଓମ୍ ବୋଇଲେ ଓ କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଓର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଓ ଓମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ। କେମିତି? ଯେତିକି ପୁଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ତ ସବୁ ବସିଛେ, ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ବସିଛେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ମା ଏବଂ ବାପା, ପିତା ଏବଂ ମାତା। ଠାକୁର ବି ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି ପିତା ଗୁରୁ ଏବଂ ମାତା ଗୁରୁ।
କଲ୍ୟାଣ ଦେବେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବାପାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଠାକୁର ବି ଚରମରେ ବତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଡାକନ୍ତି ନା ଧରିକି ଡାକନ୍ତି ବାପା ରେକି ଧନରେ, ବା ଯଦି ଆମେ କେତେବେଳେ ଡାକେ ମା ବା ମା ଲୋ, କୋଉ ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିବ ଆଜ୍ଞା ଲୋ, ନା କୋଉ ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋ, କଣ ଡାକିବେ ଓ ଲୋ ଓ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଲାଗି ଦେବତା ନର। ଦେବତା ମାନେ ବି ନର ରୂପ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବି ନର ରୂପ ଦରକାର, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେହ ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ କଣ ନା କେବଳ ଟିକେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଷଦକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତା ନାମକରଣ କଲେ କଣ ନା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ। ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହବ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଠାକୁର ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ସବୁ ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କରି କରାଉଥାଏ ନାହିଁ କବି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତା ଠିକ, ତାପରେ ବି ଭଗବାନ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସିଏ ଜଣକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ସରିଯିବ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କୋଉଠି ବସିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବି, ବା ନିଜେ ବି ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ନଥିବି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଖାଲି ଶରୀରଟା ଯାହା ଖାଲି ବକ ବକ ପାଟି ବକ ବକ ହଉଛି, ହେଲେ ଭିତରେ କହିବା ଲୋକଟା ସେପଟେ, ସିଏ ଯାହା କଣ୍ଠରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ତ ସିଏ କହିବେ, ଜଣକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ତ ସିଏ କୁହାଇବେ। ତେଣୁ ସବୁର କାରଣ ସିଏ, ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସିଏ ନିଜେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କର୍ମ, ସେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର କାରଣ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ରତା। ତେବେ ହଁ, ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ, ଓଙ୍କାର ନିର୍ବିକାରୀ, ଓମ ବୋଇଲେ ଓ କର ହିଲା ଦୃଶ୍ୟ, ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ନୀଳ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥିବି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କଥା। ଯୁଗଳ ଶରୀର, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ମିଳିତ ତନୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯେତିକି ଯଜ୍ଞ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ଏସବୁ ଯେତିକି ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଯୁକ୍ତ ହଉଛି ନା ନୁହେଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ତ କେବେ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବେନି ନା, ନିଜ ମୁହଁରେ କେବେ ନିଜ ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମତେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କଥାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ମତେ ଶକ୍ତି ଭାଇ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଭାଇ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣ ଟିକେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦଉଥିବେ, ଆମେ କହୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ମତେ ସେ କହିବେ ଯେ ଦିନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଭାଇ କଣ ପଚାରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ସତରେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ସତରେ ବ୍ରହ୍ମ? ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକ ନା, କଣ ଡାକ? ସାଧୁ ବୋଲି ଡାକ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର ନା, କି ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମତେ ତମେ ସାଧୁ ବୋଲି ଡାକିପାର, ସାଧୁ ବୋଲି କହିପାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଭାଇ ପଦଟିଏ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଚିନିଟାକୁ ଚାଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଚିନିଟା ମିଠା ନା ମିଠା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? କଣ କହିବି? ମିଠା ନା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଆପଣ କିଏ, ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ନା ଟିକେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଆପଣ କିଏ, ମୁଁ ପୁଣି କେମିତି କହିବି ଆପଣ ଠାକୁର ଠାକୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ମନ ମାନିଯାଏ, ଯୋଉଠି ଶରୀର ମାନିଯାଏ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ମାନିଯାଏ, ଇଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଏକତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ଏବଂ ସେ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମାଟି, ସୀତା ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟ ସୀତା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ସୀତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ? ସୀତାଙ୍କଠୁ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଇବେ? ଯେହେତୁ ସୀତା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମା ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ। ନା କଣ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ?
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ରାମ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତିନି ଜଣ। ତେଣୁ ରାମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ସୀତା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଅଧା ବାଟ ହେଇଛି ତ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି। ସୀତା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସୀତା ପଳେଇଛନ୍ତି। আচ্ছা কোন পাই কিଏ ନେଇକି ଯାଇଛି ନା ରାବଣ। ରାବଣ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ନା ମୋହର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ଏ ରାମାୟଣର ଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଇ ପଠେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାବଣ ରୂପୀ ମୋହ ଛଡେଇ ନେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରୂପୀ ମୋହ ସେ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଛଡେଇ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ, ଜୀବ କେମିତି ପାଇବ, ଜୀବକୁ କେମିତି ଏ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ପରି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ତାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନଥିବ, ତାକୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବା କିଛି ମାଗିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନଥିବ। আরে ঠাকুরଙ୍କୁ পাই সাইলা পরে জীবন লক্ষ্য স্তরে পৌঁছ সাইলা পরে আউ কোন মাগিবা? আমি যোউতি পাই ভগবান আমাকে দেহ ধরিকি পঠিয়েছন্তি, আমি তো আমার লক্ষ্যরে পৌঁছি যাইছি। যাহাকে দর্শন করিবা কথা আমার তো দর্শন হই যাইছি, লক্ষ্য স্তরে পৌঁছি যাইছি। যদি বি আমি সমস্ত আমମାନଙ୍କ লক্ষ্য স্তরে পৌঁছি যাইছি, আর যদি বি আমମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇ ଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ভগবান না সে ସବୁବେଳେ কোন করନ୍ତି না ভক্তକୁ পরীক্ষা করନ୍ତି। তো ঠাকুর গোটে বাণী দেই নাନ୍ତି, কইলে স্রষ্টাঙ্গ পরীক্ষা অতি হি কঠিন। ये सृष्टि रे जे स्रष्टा पुरुष तांकर परीक्षा आज्ञा अति कठिन। एति कथारे नाही हणा घा तो घोसरा घा, तो कोन करियो जानि परिबे। ठाकुर एमितिया परीक्षा रे पकेई देबे। जेमिति दिन गोटे सत्संग रे खाली आलोचना हला नवश्याम दुर्बा दल कांति निभम पित्त अंबर बेष्टित मनोहरम पाद पद्म छंदायित सुरुचिर जदु नंदन केशव ब्रह्म स्वरूप। ये जो केशवाष्टकम प्रथम पदटी कहा उद्देश्य रे लिखा जायछि? ठाकुर उद्देश्य केशवाष्टकम खाली प्रथम पद नुहे, आठटी जाक पद कहा उद्देश्य? ठाकुर उद्देश्य। अच्छा प्रथम पद रे कोन कहउचंती? कहले नव श्याम दुर्बा दल कांति निभम। तो प्रभु को शरीरटा कोन भलिया? एटी सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही, जेते देखुथिले नुआ लागु थाई। ठाकुर को जेते देखुथांतु, ठाकुर को सहित जेते मिशि थांतु, किंतु नूतनत्व नुआ एवं नुआई अनुभव होबो। नव तासित श्यामल श्यामल कांति दुर्बा दल दुर्बा दुर्बा आमे तले जाउचे ए पडिया भितर जाउचे, ता भितर दुब भी थिबो निश्चित कोठी छोटिया मोटिया दुब थिबो। अच्छा जति गोड़ बाजी जाउचे आमे ताके मकजी देखि पळौचे, तमने दुब कोन क्षुद्र जिनिस छोटिया जिनिस, किंतु छोटिया जिनिस होइले भी जेते कोन जगन्नाथ पहंडी कि आसंती बलभद्र पहंडी कि आसंती मुंडरे कोन लगेई थाय टाहिया सबुठ ऊपर कोन थाय? दुब। टाहियार सबुठ ऊपर आपण देखिबे कोन थिबो ना दुब। प्रभु एही वार्ता दियंती, दुब भई निजको सरल करि दियो एवं दुब भई निजको क्षुद्र करि दियो, ताहारे जाय कि भगवान तुमको मुंड ऊपर बसई देबे बोले भक्त कष्ट भगवान की जय। ये हि ठाकुर के सुंदर दुब सबुज बर्ण रहले ता भितर उज्ज्वलता थाय, उज्ज्वलता थाय बोली तो प्रभु ताको मथारे धारण कले मुंड ऊपर बसई दे। ये सेही अवश्याम दुर्बा दल कांति निभम पित्त अंबर बेष्टित मनोहर पाद पद्म छंदायित सुरुचिर। एइटी कथाटा पडला काय के दीटा पाद को से छंदी के रखिछ। आमे कोन पे कहूचे पाद पद्म छंदायित सुरुचिर। अच्छा भगवान कोन पे ताको पाद दुईटी ठाकुरे कोन पे पाद दुईटी छंदी के रखिले? काय के रखिले? तार कारण कोन? से जगत को गोटे वार्ता दउछंती। कोन कहउछंती? अरे मो पाद दीटा को मु जेमिति छंदी के रखुची, कारण पाद एवं भगवान के भीतर तो कोनोसी पार्थक्य नाही ना। पाद एवं ठाकुर किछि पार्थक्य अछि? किछि नाही। आमे सेही मंत्र सेही मंगलाचरण सब बळे गाउचे जे पादुका गुरुदेवस्य साक्षात गुरु प्रकृतितः, अर्थ पादुका एवं गुरुदेवଙ୍କ ଭିତରେ कोनोसी पार्थक्य नाही बा कोनोसी फरक नाही। तले पादକୁ भगवान काहे छंदी के रखिछन्ती कहले मु होछि निजे पादुका, गोटिए मुंडर दुई पार्श्व बळी जेमिति दीटा पाद छंदी के थाए, माने मु छंदी के रखिछि, सेमिति जगत रे मु मध्ये सबुटी छंदी के अछि। प्रभु कहउछन्ती
कौन कहले कहले जगत रे मु सबठी छंदीगिरी अछि कोन जिंस जदि छंदी के तो कोन सब बांधी परिबे तले किए बांधी परिबो प्रभु कहले जंगे बांधी परिबो ना किए ना संसारे अछि मोहि छपे मो भक्त पारे मोते बांधी ताहा गोविंद 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 पदु रुचि मकरन संसारे अछि मोहि छपे मो भक्त पारे मोते बांधी गोविंद 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 पदु रुचि मकरन बोल भक्त वस्तु भगवान की जय। तो भगवान भी स्वीकार करूछन तांकर निजर मुक्त करथरे जे संसारे अछि मुहि छंदी ये संसार भितर मु सबटी छंदी किरि अछि एकमात्र जणिए मते बांधी पारे केसे मो भक्त आ ठाकुर केशव सुंदर ग्रहण कले तांकर प्रत्येक सत्संग रे से भक्त मानकर मेला से घटी देले प्रत्येक सत्संग रे भक्त मेला घटी देले एवं आशीर्वचन माध्यम रे जगत को जो नूतन तपस्वी प्रदान कले ता भितर गोटे पद ठाकुर लिखिले कहले ये सृष्टि रे काहार समस्या नाही कार समस्या नाही समस्त समस्या अछि किंतु प्रत्येक समस्या रो केमिति दूरीभूत होबा समस्त समस्या अछि भगवान शरीर देइचंती माने जन्म देइचंती माने सांगरे गोटे जिंस देइकरी पठेइ जंती आमे सिना स्थूल रे कहि दुचे काहे कि आसीछु मन किसने का ताई रे आसीछु लंगड़ा होई जीव शून्य होई रे बोली सिना गाई दउचे किंतु प्रभु हमको जो शरीर देले स्थूल रे सिना किछि देले ने किंतु सूक्ष्म रे गोटे जिंस देइकरी पठेइले से जिंसटी कोन ना मृत्यु आमे सब जानिछु जन्म हेउछु माने मरियाटा सुनिश्चित मृत्यु अनिवार्य सत्य जन्म हेउछु माने दिन न दिन मरिबो ए कथा हम सब जानिछे जानि सरिबा परे ठाकुर कोन कहबो केमिति समस्या बहुल संसार रो तो निस्तार पाइबो केमिति निस्तार पाइबो ना समस्या बहुल ओटे ये संसार तो समस्या बहुल ओटे ये संसार तो पिता नाम जपथिले पाइबु निस्तार पिता नाम जपथिले पाइबु निस्तार ये संसार टा को भलिया ना समस्या बहुल अटे ए संसार तोर पिता नाम जपुतिले पाइबु निस्तार समस्या बहुल संसार समस्त समस्या अछि समस्त चिंता बोली गोटे जिनिस अछि तने समस्या बहुल संसार भितर केते बळे करिवा ना पिता नाम जपुतिने पाइबु निस्तार यदि पिता को नाम जपुतिवा हम समस्त को पिता ठाकुर चरम शेष में केड़े सुंदर भाव में कहीदेवी तोर चिर मंगल कांक्षी पिता तो आम पिता को काम कौन आम काम कौन भावतु मो काम कौन मु धारा नहीं सारिबा परे संदेश पत्र को पाई सारिबा परे मो कार्य कौन एवं मु गुरु वरण कर साइला परे प्रभुकर काम कौन आगे प्रथम सुनतो ठाकुरकर काम कौन ठाकुरकर काम कौन तो छोड़ा नाही के मोर ये मध्य मंडले तो छोड़ा के नाही मोर ये मध्य मंडले तोरा भला मन चिंता मने मने
ତାଙ୍କୁ ଧରି ସାରିବା ପରେ ଧାରା ପାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମ କାମ କଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଣ? ଭାବନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଣ ନା ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଭାବିବା। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି ନା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଛଡା ନାହିଁ କି ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ଭାଳି। ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିନ କେମିତି ଯାଉଛି? ସମାଲୋଚନା କରି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚରମରେ କଣ ଲେଖିଲେ? କେଶବ କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ କହିଲେ ଧନରେ ସମାଲୋଚନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କଣ କହିଲେ? ସମାଲୋଚନା କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ କୁସମାଲୋଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁସମାଲୋଚନା। ସମାଲୋଚନାର ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କୁସମାଲୋଚନା ଆଉ ସୁସମାଲୋଚନା, ଆମେ କେତେ ସମୟ କୁସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖୁଛେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ନିଜକୁ ସୁସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ରଖୁଛେ। କୁସମାଲୋଚନା ଠାକୁର ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 18 ସଂଖ୍ୟା ଚରମ ଲେଖିଲେ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ 29ଟି ବାଣୀକି ସିଏ ଯଦି ମାନିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିକି ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଅଯଥା ଯୋଉଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିକିରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟଟା କେମିତି ଯାଉଛି, ଆମ ସମୟଟା କେମିତି ଯାଉଛି? ଆମ ସମୟ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରି, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି ଆମର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି, ଆମେ କେମିତି ଭଲ ହବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବା। ଭାଇ ଭାଇମାନେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏ କଥା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହବା। କେବେ ମନରେ ଏ ଭାବନା ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଯଜ୍ଞକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, କି ଘର ଘର ଛାଡି ସଂସାର ଛାଡି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରି ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଓମକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଦେଖୁଛି କି ପୁରା ଗୋଟେ ଆମ ଯଜ୍ଞର ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିବ ଏ ଯଜ୍ଞ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, କେଜାଣି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇଥାଇପାରେ କି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ କାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞଟିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଲାଗିକି ସବୁ ଥାଏ ସବୁକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ସବୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ବଢି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ତୁଲାଇଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତନୀୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଥିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ହବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁକୁ ଛାଡି କଣ ଧରିବା ନା ପାଦକୁ ଧରି। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଣକୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ। ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଳିଦ୍ୱାରରେ, ଛଳୟସୀ ବିକ୍ରମ ନେ ବଳି ମଦଭୂତ ବାମନ, ପଦନଖ ନୀର ଜନିତ ଜନ ପାବନ, ମାଗିଦେଲେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ତିନି ମାଫିଣା ପାଦ ଏମିତି ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦରକାର, ତିନି ପାଦ ମାଟି ଦରକାର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଦ ଦି ପାଦରେ ତ ଭଗବାନ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ତୃତୀୟ ପାଦରେ କଣ ହେଇଛି ପାତାଳକୁ ଚାପିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ପାଦକୁ ତ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳି ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାତାଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଦକୁ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେମିତି କେତେ ଆପଣ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ପଥର ଜନ୍ମ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସେ ଯୁଗଳ ଚରଣ ସନ୍ନିଧି ପଥର ଦେହରେ ବାଜିବ। ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଚରଣକୁ ଏବଂ ସେଇ ଭରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦରିକା ଏକିତ ଚରଣ ଅଧିକା। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର କଣ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା ନା, ପାଦକୁ ଛାଡିକି ଯିବେନି। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେ ବହୁରାରେ ହେବେ ଜନ୍ମ, ବୋଲାଇବେ ଯଦୁନନ୍ଦନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସି ଖେଳ ସେ ଖେଳିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ନହେବ ବାରି। ଏ କଥା ତ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ କହିଦେଇଥିଲେ, ଗାରରେ ଜ୍ଞାନ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାଚକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ
ଚରମରେ 1 ନମ୍ବର ଚରମ କଲ୍ୟାଣ ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ମାଳିକା ପ୍ରବାଦୀୟ ଯଜ୍ଞ କଣ ସତରେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସତରେ କଣ ମାଳିକାରେ ତା ନାଁ ଅଛି? ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛେ, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ଯଦି ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଥାଇପାରେ ତା ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ନିହିତ ହେଇକି ଅଛି। ନା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଚରମରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା କଣ ଥାଇପାରେ ନା ଚରମ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧନା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆମକୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୂଳତଃ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏକା ନୁହେଁ, ୟା ଭିତରେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି କହିଲେ କଣ? ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ ନା ଆଗେ ଭକ୍ତି? ଯେତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହେ ଆଗେ ଭକ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଛି ମୋର ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିନଥିଲେ ଏ ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେଷୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରିବ? ଗୁରୁଙ୍କୁ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କାହାକୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେଷୁ, ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଗୁରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କଣ ହବ? ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, କଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ ରୂପ ଦେଖି ମାରୁଛୁ ହାଇ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମାରୁଛୁ ଟାହି। କହିଲେ ଗୁରୁ ରୂପ ଦେଖି ମାରୁଛୁ ହାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମାରୁଛୁ ଟାହି। ଗୁରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକିରି ଯୋଉ ଟାହିଟା ପରା କରିଦଉଛି ତ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରିବ ନା ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତୁ, ତମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିଛ, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତିକ ମଣିଷ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରନା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷିତି ଜଳ ପାବକ ଗଗନ ସମୀର ମାଟି ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମିତି ଭାବନା ଯେ ଗୁରୁ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ପଞ୍ଚମହାଭୂତିକ ଶରୀର ନା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତୁ। ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତୁ, ଗୁରୁକୁ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ କରନା। ମନ୍ତ୍ର ଚାକ୍ଷର ଭାବନ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେତେଟା ଅକ୍ଷରର ସମାହାର ବୋଲି ଭାବନା। ହଁ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ତା ଭିତରେ ସେ ଥିବ, ଥିବ, କେମିତି ଅକ୍ଷରର ସମାହାର ଭାବିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିମା ସୁଶୀଳା ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ତାକୁ ଫଟୋ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଫଟୋଟି ତ ଅଛି, ଫଟୋ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ନା ପ୍ରତିମା ସୁଶୀଳାର ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ତା ଭିତରେ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। କାହାର ପ୍ରତୀକ? ନା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିମା ସୁଶୀଳାର ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁବାନ ନରକଂ ବ୍ରଜେ। ସେଇ ଗୁରୁ କଣ କରିବେ? ନା ଗୁରୁବାନ ନରକରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ। ମହାପୁରୁଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ବି କହିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ। କାହା କାହା ବାକ୍ୟ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ରଖ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କଣ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଚରମରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା ଆଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ପୃଥକ ରହିଛି। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମ୍ଭେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ। ଯଦି ସର୍ବଦା ମାନସରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଚରମରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଦିଟା କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ତା ଭିତରେ ଫରକଟା ପୁଣି କଣ ରହିଲା? ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ପୁଣି କଣ ରହିଲା? ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ କଣ ନାହିଁ କଣ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ।
ভগবান বা যাহাকে নিজের আরাধ্য যাহাকে নিজের ইষ্ট বলে মনে করছে তাଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ কোন দৃঢ় বিশ্বাস দৃঢ়তার সহিত মানে নিজ উপরে প্রথমে আত্মবিশ্বাস তা সহিত প্রভুଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ଯୋଉ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ये तो कुछ वास्तव में विश्वास तो प्रभु कोन कहले कहले प्रतिश्रुति दोछि ये गोटे बाणी खाली आपण बसंते मते तर्जमा करू तो तर्जमा करबा भली शक्ति सामर्थ्य प्रभु अवश्य ये अधम को देई नांती तो भाबिले एते बड़ कंठर जे कहउचंती निर्भर प्रतिश्रुति को देई देछि और निर्भर प्रतिश्रुति आसे कोन डाउट नाही एटी संदेहर अवकाश नाही से निजे निर्भर प्रतिश्रुति दे देले कोन कहले कोन गोटे मंत्र जो मंत्र ठाकुर देइचंती प्रभुक द्वारा कोसो चिन्ह की बीज मंत्र देइथिबा बा कोसो चिन्ह की प्रदत्त बीज मंत्र जो मंत्र को कोन कहउची ना बीज मंत्र शब्द अर्थ कोन बीज मंत्र कहले बीज शब्द अर्थ होची मूल मनुष्य मूल ज्ञान रूपक मंत्र होची बीज मंत्र पुणी ठाकुर कोन कहले ना बीज मंत्र अर्थ कोन ना जो मंत्र को जपिबा द्वारा मनुष्य कोठी पराजय वरण करिबोनी सब बेले बीज कहले बीज लाभ करिवो ता होची बीज मंत्र हरि बोल आ केमिति जप करिया पे ठाकुर कहले ना मानस रे जदि जप करथु मानस पटरे जप चालुथिवो ता माने कोन मानस जप गोटी आ कोन जप किछि अछि विधि हां अछि एक नंबर चरण जिज्ञासा जिज्ञासुनी प्रभुकर जे प्रथम आचार्य थिले जे ठाकुर को कोन पछानले जप केते प्रकार जप तीन प्रकार कोन कोन ना मानसिक बाचिक उपांश ई जो तीन प्रकार जपर विधि रहिछि प्रथम होछि मानसिक हाथे करी काम मुखे गाई नाम अंते अभिहित भक्ति एपटे हाथ काम चलथिबो मुखरे मध्य भगवान को नाम चलथिबो आमे जते कोन नाम मंडप जाउचे खोल कंसाल बाजुची केडे सुंदर भाबरे उदंड नृत्य करी भगवान को नाम संकीर्तन करूची मानुई उदंड कीर्तन चलुची मान निजको प्रेम रे विभोर करि दोचे ताको बाचिक बोली कुआ जाय पाटी खोलिबो वचन प्रकाशित होबो ताको बाचिक नाम बोली कुआ जाय किंतु ताहा मानसिक जप नही मानसिक जप कहले मन मध्य रे काहे कि मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तुझ चार आहा गोविंद 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 मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तुझ चार गोविंद 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 श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की जय सुंदर पद ठाकुर कहले कोन कहले जे मन तोहर निज गुरु भगवान निजे कहउचंती भागवत वाणी जे मन तोहर निज गुरु हमको भगवान जो गोटी गोटी मन देइचंती ये मन तो होची हम निजर गुरु कारण प्रत्येक मन कथारे उठुचे मन कथारे बसुचे एई सत्संग आरंभ शंख बादल बसिनी स्मरणिका पाठवाला बसिनी तापर प्रवचन आसी प्रमोद भाई देले बसिनी तापर ये छोटिया पिलाटी आसी प्रवचन देला ता प्रवचन रे बसिली कोन किते बसिबो मन लागुनी चाल आखि पळेगा मन कथारे उठुचे पुणी मन कोची मन कोटे मारुची ना ठाकुर कहउचंती प्रभु को सत्संग उधार उठिके जिबाने पुणी बसिगा तो मन केते बडे उठिरा को कहउची तो पुणी मन केते बडे बसिया पे कहउची शीत दिन ही रही ठंडा दिन ही रही सोई पड़ीची निगर निद पळी आसीची जे सब दिन ब्राह्मण मूर्ति सज्जादाय करिया कथा शीतरे एते माने ताको एते प्रबल जरे ठंडा हिची जे चारटार उठवा लोकटा 7टार उठी पड़ीची जे भोर 4टार उठी चिकेतरा उठी पड़ीची 7टार उठी पड़ीची तो कोन मन कथारे तर मन को भलो लागिला तो शीत दिन भलो लागुनी टिके रेस्ट नीची तो खरा दिन गरम लागुची जते शीघ्र भोर उठी गाधा पध कामटा सारी देवा तो मन कथारे उठुचे मन कथारे बसुचे तो मन गोटी एमिति मन हमर जाको बहिर्मुखी मन बोली कहउचे अर्थ मन होची बहिर्मुखी मन सबले एने तेने बोलिबो तले मन ए बहिर्मुखी मन को केमिति अंतर्मुखी करिबा जदि मानस रे पुनी मंत्र बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करिया पे हेले मंत्र को पुनी मानस विधिरे जप करिया पे पड़िबो केना मंत्र माने कोन ना मननाथ त्रायते इति मंत्र हम मन को अस्थिर मन को जे स्थिर करि दिए ये मन को जे नियंत्रण करि दिए ता होची प्रकृत मंत्र एवं मानसिक जप तापर उपांश
ପାଟି ଶୁଭିବନି, କିଛି ଶୁଭିବନି, ମୁଁ ଯୋଉ କିଛି ଶୁଭିବନି। ଏପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ରୋମ ରୋମରୁ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମରୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଲୋମରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିବ ମୋ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ କେଶବଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେଖିଥିଲେ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ନନ୍ଦନ, ତୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ। ତ ଠାକୁର ଚରମରେ ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଧନରେ ଗୁରୁ ପୁରା ତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଗୁରୁଗିରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟଟିଏ ପରି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମିତ୍ରଳାପୀ ହୋଇ ରହିବୁ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୁରୁ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁ ଗୁରୁଗିରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଉପଦେଶ ଦେହି ଗୁରୁ ସାଜିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଉ ଅଧିକାରଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଏ ବାହ୍ୟ ଧନ ଦେଇକି ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲେ 2015 ମସିହା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅପୁରା ଅପୁରା ଲାଗିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ଶାଖା ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଆଉ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବାର କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ଠାକୁରେ ସବୁଠୁ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କାହାକୁ? ଆଶୀର୍ବଚନରେ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଚରମରେ ଧନ ମୋର ଅଧର ଲୋଡ଼ି, ଶାନ୍ତିର କପଟ ମୋର ଯାଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, ଶାନ୍ତିର କପଟ ମୋର ଯାଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, ଶାନ୍ତିର କପଟ ମୋର ଯାଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଚରମରେ ଧନ ମୋର ଅଧର ଲୋଡ଼ି, ଶାନ୍ତିର କପଟ ମୋର ଯାଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, ଶାନ୍ତିର କପଟ ମୋର ଯାଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଧନ ବୋଲି କହିଲେ? ଚରମକୁ। କହିଲେ ଚରମରେ ଧନ ମୋର, ସବୁଠୁ ବଡ ଧନ ମୋର ପୁରା ଚରମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲେ ହେବୁ ମୋର ଆପଣାର, ଆଜି ବି କହୁଛି କାଲି ବି କହିବି ଚରମରେ ଧନ ମୋର, ଆଜି ବି କହୁଛି କାଲି ବି କହିବି ଚରମରେ ଧନ। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की एठी आशीर्वचन रे कहि देले दीटा जाक आशीर्वचन, किंतु वर्ष टिके एक्सचेंज हे जाईछि, किंतु दीटा जाक आशीर्वचन रो बाणी तो दीदी थर कहिले कि आउ के थर कहि परि थांती। मु ई दीटा बाणी मन रखछि, चरमरे धन मोर अंधर लौडी, शांतिर कपत मोर जा उडी उडी। चरम को धन बोली कहिले, पुनी ए बाणी रे मध्य कहउचंती मो आज्ञा मानि मो आज्ञा पारिबे, मो कथा मानिले हेबु मोर आपनार, आज भी कहूची काली भी कहबी, पाटी थिबा जाय कहबी, आज भी कहूची काली भी कहबी। मो धन किए? चरम, चरमरे धन मोर, चरम को ही धन बोली कहि देले। तो आप कौन से आपको देई थांते भाबिले, आप कौन आपको देबार अछि आपण चिंता कले, आ किछि दबार नाही, जहा सब दबा कथा से आपको देई देले। किंतु आमर स्थिति वर्तमान कोठी भगवान अमृत देई थाउ थाउ आमे विश्व पछरे उड़ेछि। निर्मल करी जन्म देइथिल कलंक होइली गोड़ी, जहा कहिथिली करिबी बोली मो सबुत पासरी देली, तुमे देइथिबा अमृत भराए बुली बुली विश्व मागे। समस्त भगवान हमको अमृत देइथिले मध्य आमे बुली बुली करी विश्व मागे। कहले ये कथाटा केते समुचित होउची? अरे अमृत भगवान हम समस्त को देले, किंतु आमे बुली बुली करी कोन मागिले? विश्व मागे। किंतु भगवान हम समस्त को अमृत देइछन्ति। को अमृत देले?
জ্ঞাनामृत पूरा प्रदान करे चरम को ज्ञानामृत रूप ये सृष्टि रे भागवत को हम कोन कहूचे ना कथामृत भागवत होची कथामृत कारण से कथाटा भीतर ही अमृत अछि एते रसाळ परम शास्त्र भागवत ताई भीतर अमृत थिबार से कथा भीतर अमृत थिबारो हमें ताको कथामृत बोली कहूचे किंतु ठाकुर जो अमूल्य संपत्ति देले चरम ताको अमृत देले माने ज्ञानामृत ता होची ज्ञानर अमृत ज्ञानर अमृत को ठाकुर देई थाउ ज्ञानर अमृत हम निकट रे थाउ सत्य कथा को जे आगे मिछ कथा कहबनी सृष्टि रे चरम को जे गोटे जगह रे किछि दिन तळे कहउतिले चरम को जे टिके अपमान करिसंती ता अवस्था कोन हेछि ई जगतसिंहपुर रे सत्संग होतला ना कोन बहुत कहि पणी मोर मन अछि चरम को जे टिके अपमान करे ता अवस्था कोन हो आपण देखंतु चरम ये तीनोटी अक्षर भितर मध्य कौन अछि तने भाबिया चेष्टा करो केशव को कहि दउचे के रे कैबल्य दाता सरे शरणागति बरे ब्रह्मांड नाथ सेमिति मो सुनतिनि चरे कोन चंचल रे रमणीय एमिति कोन सुनतिनि मझे चरम को मध्य ना देकी चरे चंचल रे रमणीय मोरे तिनि देखंत आज्ञा तार व्याख्या एवं तार डेफिनेशन तार जो कहिवार शैली पढ़िवार शैली सब होची स्वतंत्र अद्वितीय एवं स्वतंत्र द्वितीय मिल पारिबा नाही एवं स्वतंत्र भाବରେ प्रभु आपको देइछि ता सहित जो प्रसंग से जे लेखिकी देइछि केशव कैबल्य कणिका कल्याण देली तते पढ़ी देले जे तू मुक्ति पाइ जाई सेमिति किछि नाही कोन कहले चरम को पढ़ी किंतु आम धारणा को प्राय भाई भाई मान कर देखिछि सबदिन कल्याण दिन ततेटा पढुछ नले केशव कैबल्य कणिकाटा पढुछ काई संपादक के पढि देबे कोन असुविधा किछि अछि ना जगन जठर जरा पढि देले किछि असुविधा अछि सेमति किछि असुविधा नै किंतु ठाकुर को कहिथिया कथाटा बा प्रभु लिखिथिया कथाटा टिके हृदय को अधिक आंदोलित करछि काकना जे तो प्रभु निजे कथाटा कहिचंती बा लिखिचंती जा ठाकुर को मोर आछि जेते बडे ज्ञान निजे आसी ज्ञान को देबे से जगह रे ज्ञानर चाहिदाटा को भलिया आ ज्ञानी आसी ज्ञान को देबे से जगह रे ज्ञानर चाहिदाटा को भलिया आपण भाबो ये सृष्टि रे अनेक ज्ञानी थाई पर जो माने ज्ञान मार्गर कथा कहउचंती किंतु ज्ञान समस्त नुहे ज्ञानर प्रतीक जणी से होचंती प्रभु से ज्ञानी से के ना से निजे स्वयं ज्ञानर प्रतीक तेरे सज्जन मंडली भक्त बंधु भाई भाई मां माने भाई भौणी माने आमर जो प्रथम कथा के आरंभ होइतिला भक्त मानकर समागम स्थली भक्त मानकर समागम स्थान ये यज्ञर स्थली ये यज्ञर परिवेश एवं यज्ञर आसन ता सहित आउ गोटे कथा मते आपण मानक निकट उपस्थापन करे कोन ना ये यज्ञर हम समस्त निजको भाबिबा ये यज्ञ केवल जे ठाकुर केशव चंद्र संतान माने करूचନ୍ତି तांको द्वारा परिचालित होछि से कथा नहि ये यज्ञटी प्रभु सनातन धर्म प्रतिष्ठा पे करूचंती बोली आपनकर पृष्ठभाग रे सनातन केतनी एपटे उडुचंती तो एटा सनातन धर्म पा ही प्रभु यज्ञ करूचंती तो सेहिति पई यज्ञ कर्म रे प्रत्येक तन मन एवं धन ये तीनोटी जिनिस निश्चित भाव रे उपयोग रहिबा दरकार समय टिके समय काढी जाई पहुंचीबा निश्चित ता सहित मन मध्ये कार्य थिबा दरकार आ उठी धन ठाकुर भी चरण लिखिचंती अर्थर उपयोगिता अर्थ ही अनर्थर कारण बोली प्रभु निजे चरण बाणी देउछन्ति किंतु ता सहित प्रत्येक कार्य आज्ञा अर्थ नहेले भी किछि हेई परिबो नै मोटा मोटी भाव रे कहिया पई गले जीवनर अर्थ आउ परमार्थ जो दुईटी अर्थ ठाकुर चरण रे बतेले कोले अर्थ भी दुई प्रकार गोटे स्व अर्थ गोटे परमार्थ किंतु यज्ञटा हमर स्वार्थ रे होनी निजर अर्थ रे होनी ये परम अर्थ तांको अर्थ रे ही कार्यटी होची तो आमे समस्त तांकर प्रभु तुमे मन तुमर जन्मे पासरी नदी जेने भाव भरबे आमे भी तांकर से आम भाव तांकर मोर संबंध रही माने आम समस्त कर्तव्य ए कार्यक्रम प्रति अकुंठित चित्ते दान करिबो कराळ दाउरु मुक्ति समस्त अकुंठित चित्तरे ये पूरा सीता ठाकुरानी को स्थान सीता बीज बोली कहूची मा सीता को स्थान भाबिले जेते बडे त्रेता युग रे राम एवं सीतांकर विवाह होइतिला सीता स्वयंवर होइछि स्वयंवर सभारे धनु पहुंची सब काई को राज्य राजर्षि जनक डाकिनांती
ଧନକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ରାବଣ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାବଣ ଧନକୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ପାରୁନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ ରାବଣ ହସି ଉଡୁଥିଲା, ହେ ଟେକି ପାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଟେକି ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ରାବଣ କହିଲେ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ତୁ କଣ ମୋ ବାପର ଭାଗିଦାରୀ ହବା ପାଇଁ ଧନକୁ ଟେକିବି ନା କଣ? ନା କାହିଁକି? ଧନୁର ନାଁ କଣ କହୁଛୁ? ନା ଶିବ ଧନୁ। ଆଉ ଶିବ କିଏ? ମୋ ଗୁରୁ ବା ଶିବ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଧନକୁ ଟେକିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହବନି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେକୁନି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ଏ କଥା କହିଲେ। ଜନକ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କଲେ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୃଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ରାମ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିବାହର ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ବିବାହ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି। ଏ କଥାଟି କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପୁରୁଷ ଭିତରେ, ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ ହେଇଥିବେ ବୟସରେ? ସ୍ୱାମୀର ବାପା ବଡ ହେଇଥିବେ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ବଡ ହେଇଥିବେ? କିଏ? ସ୍ୱାମୀର ବାପା ବା ପୁତ୍ର ପକ୍ଷର ବାପା ବଡ ହେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୟସରେ ବଡ କିଏ? ଜନକ ବଡ ନା ଦଶରଥ ବଡ? କିଏ ବଡ ହେବେ? ଦଶରଥ ବଡ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ ସାନକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ନା ସାନ ବଡକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ? କିଏ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ? ଯେ ସାନ ସେ ବଡକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବଡ ଆସିକି ସାନକୁ ନମସ୍କାର କରିବା? ତାହେଲେ ବଡ ଏଠି କିଏ? ନା ଦଶରଥ। ସାନ ହେଲେ ଜନକ, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ବଡ ହେଇକିରି ବି ଜନକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲଭ ହେଇକିରି ପଡିଗଲେ। ଜନକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁରା କୋର୍ତ୍ତରେ ପଡିଗଲେ। ଜନକ କହିଲେ କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୟସରେ କେତେ, ମାନେ ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋଠୁ ବୟସରେ କେତେ ବଡ ହେବେ, ମୋ ପାଦ ତଳେ କଣ ପାଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି? ନା ସିନା ବଡ, ମୋଠୁ ସାନ ସିନା, ଦାନତା ମହାନ। ନା କେମିତି ଦାନ ମହାନ? ନା ଜୀବନର କଥାରେ ଅଛି, ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ରତ୍ନ ହେଉଛି କନ୍ୟା। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟାକୁ ଯୋଉଠି ମତେ ଆପଣ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ନମସ୍କାର ପାଇବେନି, ଆଉ କିଏ ନମସ୍କାର? एकमात्र आपण ही नमस्य। अर्थ ए लीला माध्यम मध्य भगवान कहउचंती ए सृष्टि रे नमस्य के प्रणव के ना जे दान करे, जे अन्य को दान करे, जे दिए। तो सेठी पे दिन बयस रे जनक सान थिले सत, किंतु दशरथ तांको मुंडिया मारिले, दशरथ तांको नमस्कार कले। सेमिति जदि दान करिवा तने निश्चित भाव रे आमे समस्त को सम्मान रो अधिकारी हे परिबा। आ ताहा केवल ए प्रभुत्व कार्य रे एवं भगवत कार्य रे तांको कार्य रे हिता हवा दरकार, तांको कार्य रे हिता लागि परुवा दरकार। गोटे फूल जेतेबेले आमे ठाकुरक पादरे लगुची, सी जेतिके ठाकुरक सौंदर्य वर्धित करू नाही, जेतेबेले गोटे सूता भितरे अनेक फूल गुंथि होचंती, गोटे डाल रे परिणत होई जेतेबेले प्रभुक बेकरिया प्रभुक पादरे पड़ी जाउची, से आहुरी स्वावर्धक होउची। अर्थ कोन? निज केतेबेले भावना जे मु आसीची एका जीवी एका ना, आमे समस्त सर्वे होइबे एकाकार, नतिव वेदर विचार। हरि रही आसीचे, आमे सुनी आसीचे, ता निश्चित सत्य हबो। आमे समस्त एकाकार हवा, समस्त एक हवा, एवं ताहाले जे कि एक ब्रह्मक दर्शन पाइबा। ब्रह्म भी एक ना, जो ओंकार ब्रह्मकर यज्ञ होउची। आमे प्रथम सुनिले ओंकार महात्म्य वेदरे गुप्त भाव रथिले, बा तत्ववाई बा निर्विकारी बा ओंकार होउची मंत्र मानक मध्य सार। आमे जहा जहा भी सुनिले तापर ब्रह्म देखु सी ब्रह्म किए की से ब्रह्मा में कहा बोली भाबुचे कि विश्वगुरु बाया बाबा बाया गीतारे पढे कोन कहले कि ब्रह्म को चिन्हाई जेते सेही उत्तम गुरु सेही उत्तम गुरु ताहाकर सेवा करिबा केबे न होई बीरो। गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर सेवा करिबा केबे न होई गुरु स्वामी अंतर्यामी हे आहे सच्चिदानंद भगवानी जगत भी है प्रभु परमानंद। बोल भक्तवत्सल भगवान की ए भाव समस्त ग्रहण करंतु। देखि नाही भगवान को, देखिछि मु गुरु देवंकु। तो भगवान को देखिनि सिना, किंतु मु जहा को गुरु बोली मानि जे ताको तो देखिनि छी, और ता भितरे कि भगवान अछि। काहे कि ना गुरु मनुष्य नहंती जे, गुरु स्वयं परब्रह्म। जीव उद्धरिबा पाई हो मनरे बही छति नाना नाम।
गुरु नाम लगाई थाई पारे आश्रम लगाई थाई पारे स्थान लगाई थाई पारे मार्ग लगाई थाई पारे किंतु समस्त कार्य कोन एकमात्र भगवान को सहित मिसई दबा जीव को शिव सहित मिसई दबा किंतु आमे जहां पाखरे समापन होईछि से निजे कोन कहउचंती तत्ते मु निजे नेई जीवी बोली कहउचंती हरि तत्ते मु निजे मो साथी रे साइकल को नेई जीवी बोली से कहउचंती माने हमको से ताका साथी रे ही नहीं पहुंची तो प्रभु को साथी नहीं तांको साथी रे दिगार आनंद मुहि दउथिबी खोई तुमे बुझुतुम मते अनाई हे जीव जीवन से परि आनंद काई हे जीव जीवन आनंद कोठी अछि केवल सेई गोटी स्थान कोठी देह खोजे सुख मन खोजे शांति किंतु आत्मा खोजे कोन आनंद आत्मा को सब आनंद दरकार आत्मा कुशल सर्वसिद्धि आत्मा सेते बड़े परमात्मा को पाखरे पहुंचिबो जीवात्मा सेते बड़े परमात्मा को लाभ करि परिबो भक्त भगवान सेते बड़े मिलन ही परिबे एकाकार ही परिबे जेते बड़े हम समस्त को भीतरे आनंद वितरण प्रक्रियाटा चलुथिबो तो ठाकुर चरम लेखि नांती कोन कइले तू जेपरि आनंद होई आसीचु तू अन्य को सेते आनंद दबु कइना दिनु चरम करे तले आमे अन्य को आनंद दबा यदि अन्य को आनंद दबा तले जहां को परम आनंद बोली कहछ परम आनंद माने कोन परम कइले श्रेष्ठ श्रेष्ठ आनंद एवं सर्वश्रेष्ठ आनंद होचनि परम आनंद यदि आमे समस्त को आनंद दबा तले परम आनंद आम निकट रे पहुंच जिवे बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की जय समस्त से केशव को नाम स्मरण करी नाम संकीर्तन करी आज रो बाणी को एट विश्राम दवा प्रेम से समस्त भज केशव भज भज माधव भज भज गोविंद भज